Hello students, welcome back to the maths class. So today we will continue the topic, the exercise, miscellaneous exercise on chapter number 7. So very first question is, I am reading this question. How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants, can be formed from the letters of the word daughter? We have the word DAUGHTER. The word is daughter. Total letters कितने? 8. ठीक है जी. Vowels कितने हैं जी? We have vowels 3 vowels are there. And consonants कितने हैं? Consonants है 5. Okay जी. So you have to find the number of words with or without meaning. Each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter. ठीक है जी. So as you see, there are total 8 letters in this word daughter, and 3 vowels are there and 5 consonants. ठीक है जी. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ with or without meaning? So first of all, you have to select 3 vowels. You have to select 2 vowels out of 3 vowels. Total ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 vowels ਨੇ ਇਸ words ਦੇ ਇਸ word ਦੇ ਵਿੱਚ, and consonant ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ. So you have to we have to select we have to select 2 vowels and 3 consonants. 3 consonants out of 3 vowels and 5 consonants. Means see 3 vowels चों 2 vowels select करने हैं ते 5 चों 3. In how many ways? It is 3C2 into 5C3 ways. That is, when we simplify this becomes 6 into this is when we simplify this is 6 into कितना बन चुका है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 2s the 10 5. This is 30 ways. ठीक है जी. Now we have to arrange the 2 vowels and arrange 2 vowels means arrange the 5 letters. हमने 5 letters arrange करने हैं. In how many ways? 5p 5 ways. That is 5 factorial. That is 120 ways. देखो जी, पहला ਅਸੀਂ सिलेक्शन ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ arrangement ਕੀਤੀ ਆ. ਹੁਣ by fundamental principle of counting you can multiply this, so the required number of words, so required number of words is equal to 60 into 120. कितने सीखे हैं? 6 into 30. So this is 3600 is the right answer.
तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 3600 वर्ड्स ਇਹਦੇ with or without meaning ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ from the letters of the word daughter. ठीक है जी. Now let us take the next question. Question number 2 from this exercise. I am reading this question number 2 here. Question number 2 हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together. ठीक है जी. तो अपने कोल वर्ड हैगा इक्वेशन, वर्ड हैगा इक्वेशन. टोटल साडे कोल इहदे विच हैगे आ किन्ने 8. वॉवल्स इहदे विच हैगे बच्चे E U A, these are 5 vowels and the consonants ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, the consonants is equal to 3, right? Yes, you have to find how many words with or without meaning can be formed using all letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together. हाँ जी, vowels and consonants occur together, यानी कि इन्हों मैं वही occur together वाला concept clear करना ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ vowels ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤੇ E U A I O. ठीक है जी. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤੇ Q ਤੇ T ਤੇ N, ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਰਹਿ ਗਏ? ਸੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ arrangements, total number of arrangements when vowels and consonants occur together is equal to, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ? 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਹੈਗੇ ਆ. ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਥਿਓਰਮ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲਿਖਣਾ, देयर इज नो रेपिटेशन. ठीक है जी. all are different kind, so again these are 3, so 3 factorial. So when we simplify this becomes 2 into 120 into 6. ठीक है जी. So its answer is 1414. So there are 1440 arrangements or words with or without meaning when vowels and consonants occur together, right? A occur together वाला question सीगा. Next, a committee of 7 has to be formed from the 9 boys and 4 girls. In how many ways? And the next question has in how many ways this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls. ठीक है जी. Let us take this question. You have to read it carefully. There are total boys कितने हैं जी? टोटल 9 boys ने, और गर्ल्स कितनी ने? 4 गर्ल्स हैं बच्चे. टोटल गर्ल्स 4 ने. ठीक है जी. साढ़े कोल टोटल बॉयज हैगे आ 9, गर्ल्स हैगी ने 4. सो ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ. We have to make the committee of 7 persons. So the very first part it is when it is exactly, it is having exactly
3 गर्ल्स ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3 गर्ल्स ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ गर्ल्स ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ 3 ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ 4c 3 ਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9 ਬॉयਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬॉयਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ that is 4 ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 7 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 13 3 out of 4 and 4 out of 9. So when we simplify this, this becomes ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 4 into ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ Hanji, when we simplify this, this is 9 into Hanji, which is 9 into 8 into 7 into 6. ठीक है जी over 4 3 2 1. तो ये आ जाएगा बच्चे तारे कल 3 to the 6 cancel 4 to the 8. ये आ जाएगा तारे कल हाँ जी कितना आ जाएगा बच्चे 136 है ना so when we simplify this becomes 500 126 होगा देखो जरा yes it is 126 when we simplify this ना ठीक है हाँ जी बच्चे this is 126 so the answer will be 504 the first part your answer will be 504 okay and in the second part the question is at least 3 girls ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 girls ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 girls 4c3 9c4 plus 4c4 9c3 right Hanji we have done this calculation here only so its answer will be 504 and its answer when you calculate it its answer is 84 when you add them we will get the answer will be 588 बेटा जी घट्टो घट 3 गर्ल्स यानी कि घट्टो घट 3 गर्ल्स ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 गर्ल्स ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 4c3 into 9c4 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ 7 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਸੋ ਘੱਟੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 गर्ल्स ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 गर्ल्स ਜਾਂ 4 गर्ल्स ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 4c3 9c4 ਬਣਾ ਲਿਆ और ऑप्शन है ऑप्शन मींस प्लस है सो वी कैन हैव this 4c4 into 9c3 so we have this answer 504 plus 84 next question which is third part is at most 3 girls next part is part number 3 of this question this is at most 3 girls at most 3 girls at most 3 girls means ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 गर्ल्स ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4c3 9c4 प्लस ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ 4c2 9c5 प्लस 4c1 9c6 and last is 4c0 9c7 ठीक है जी सारे दे सारे बॉयज लेने हैं सो यानी कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 गर्ल्स ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ so these are the cases so when you simplify these cases we will get this 504 plus
756. When you simplify this, you will get these answers: 336, and the last one is 36. On adding all these, we will get 1632. ठीक है जी? So this is your right answer बच्चे for the third part of this question. ठीक है जी? So let us take the next question. Question number 4. If the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word start with the E? ठीक है जी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, E ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ E ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ. You will have the word examination. ठीक है जी? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? E ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 11, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. A ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸੀਗੇ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ A ਦੀ. N 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? N 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, I ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਸੀਗਾ, N ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਸੀਗੇ ਤੇ I ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ the words, the total words, ठीक है जी? हाँ जी, total words before the first word, before the first word starting with the first word starting with E. ठीक है जी? E ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. that is the words start with A. that is equal to ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 11 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ. ਹਾਂਜੀ, A ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ. ਇੱਕ N 2 ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ I ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 907200. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਬੇਟਾ. ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ E ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ A ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ. ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 907200. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? let us take the next question number 5 here. The question number 5 is, ਹਾਂਜੀ, I am reading this question. How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 digits ਹੈ. Out of these 6 digits which are divisible by 10 and no digit is repeated ਬੇਟਾ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 digit ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ 10 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ 5 total 5 digits were remaining. Out of 5 digits you have to arrange these 5 places without repetition है इस करके. therefore required हाँ जी numbers is equal to, therefore
required numbers is equal to कितने 5p5 that is equal to 5 factorial that is equal to 120. As you know the value of 5 factorial is 120. बच्चे देखो 10 are divisible required numbers which are divisible by 10, which are divisible by 10 only. ठीक है जी। सो डिविजिबल बाय 10 मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 0 ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1 2 3 4 5 out of 5 digits you have to arrange these 5 places. So how many ways? As you know this formula 5p5, so the answer will be 5 factorial, so its answer is 120. Next question number 6 beta. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels and 21 consonants as you know. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? ठीक है जी, 2 different vowels and 2 different consonants. So देखो बच्चे ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सिलेक्शन करनी आ। यू हैव वॉवल्स कितने हैगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वॉवल्स हैगे 5, कॉन्सोनेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैगे आ कॉन्सोनेंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ 21. so out of these 5 vowels you have to firstly we have to select कितने vowels select करने बच्चे 2 vowels select करने out of 5 vowels, ठीक है, and 2 consonants out of कितने out of 21 consonants, ठीक है जी, consonants. So in how many ways? This is 5p2 into 21p2 ways. इन्ने ways ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ sorry बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ selection करनी है. Firstly you have to select these, so you have to use the combination here. So when you simplify this becomes 2100 ways. 2100 ways ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 vowels and 2 consonants out of these 5 vowels and 21 consonants. now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 + 2 4. now we have to arrange 4 letters, that is the 2 vowels and 2 consonants. In how many ways? In 4 factorial ways. ठीक है जी, 4 factorial ways, that is equal to 24 ways. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ by fundamental principle of counting the required number of arrangements is equal to, हाँ जी, इन्होंने मल्टीप्लाई कर देना 2100 into 24, so its answer will be 50400. ठीक है जी, so this is your right answer. Okay, so this is the right answer for this question. Now yes, now question number 7 is in an exam a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? Right? So beta ji ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 parts ਹੈਗੇ ਆ, 12 questions ਹੈਗੇ total, ਇੱਕ ਚ 5, ਇੱਕ part 1 has so you have 2 parts, part 1
having 5 questions and part 2 having a part 2 having 7 questions. ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ one student has selected 8 questions. ठीक है जी, he has to attempt at least 3 from each part. तो जे इथों 3 सिलेक्ट कीते तो बेटा जी इथों 5 सिलेक्ट करने पैने, जे इथों 4 सिलेक्ट कीते तो इथों सिलेक्ट करने पैने तुहानू 4, जे इथों 5 सिलेक्ट कर ले 5 आउट ऑफ 5 तो इथों बच्चे तुहानू कितने सिलेक्ट करने पैने 3, राइट. At least 3 questions be selected from each part. So the required number is, required number of selection is equal to, हाँ जी कितने होंगे 5C3 into 7C5 plus 5C4 into 7C4 plus 5C5 into 7C3. So when you simplify this, beta ji, you will get the answer. Your first part, the answer will be 210. After simplifying, its answer is 210. After simplifying, its 100 is 175 beta, and its answer is 35. So when you add these, you will get the required answer. Your required answer is 420. So there are 420 ways to select 8 questions in which a student has to select at least 3 questions in one section. Yes, question number 8 is, I am reading this question. Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if each selection 5 cards has exactly 1 king. As you know, the total number of total cards, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ total cards ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 52, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, and the total kings ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4. total kings ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4, and non kings ਬਾਕੀ ਦੇ non kings ਰਹਿ ਗਏ, non kings ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 48, right. So you have to see, the question is you have to select the 5 cards, and out of 5 cards there is exactly having 1 king. So the number of ways of selecting 5 cards in which exactly 1 king, ठीक है जी, it is equal to king. Out of 4 kings you have to select 1 king, and other out of 48 non kings you have to select the remaining, that is 4 non kings. So when you simplify this beta, when you calculate it, you will get the answer will be 778320. So this is the required answer for selecting 5 cards out of 52 cards. एक king select करना सीगा ते 4 ਜਿਹੜੇ ਆ non king select करना, एक king select करना 4 kings चों ते non king 4 select करने non king 48 चों, right. So in how many ways? This is the total number of ways, right. Let us take the next question of 9 here. Question number 9 is, if it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places, how many such arrangements are possible? So beta ji, even out, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ even places ਤੇ you have to arrange women in even places. तो बेटा सब तो पहला men, then it is even places. This is the even place, ठीक है जी. मैं even place ਤੇ women ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, second ਤੇ, fourth ਤੇ, sixth ਤੇ. total women's ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? total women's ਹੈਗੀਆਂ 4. So this is the total number of
places, 4 women's the places होगी second, 4th, 6th, 8th, right? First, third, 5th, 7th and 9th. These are the places of men. ठीक है जी. So total women ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚੇ? 4 ਸੀਗੀਆਂ. Total men ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੀਗੇ. ठीक है जी. So out of so the required number of arrangements is equal to required number of arrangements is equal to हाँ जी 5 places हैं, 5 men हैं, 5 places ਦੇ ਵਿੱਚ arrange करने हैं. How many ways? 5 ways. And 4 women हैं, 4 places हैं, so you have to arrange in 4 ways. So this is 5 factorial into 4 factorial. So when you simplify, this is 120 into 24. So we will get the answer will be 2880. So this is the required answer, which is required answer is 2880. Now the next question number 10 is from a class of 25 students. अगला क्वेश्चन है तो देखो क्वेश्चन नंबर 10. The second last question of this exercise, out of 25 students of the class, 10 are to be chosen for excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join the party or none of them will join the party, right? In how many ways can the excursion party be chosen? ठीक है जी. टोटल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25. ठीक है जी. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ 22 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ 3 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਬੱਚੇ 3 ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ either they join the party or none of them join the party. So there are 2 options here. So the required number of ways, ठीक है जी, required number of ways is equal to, पहला देखो बच्चे 3 स्टूडेंट्स सीगे, या तो उन्हां विचों कोई नहीं जाऊगा, मीनस कोई सिलेक्ट नहीं किया, सारे दे सारे तुसी 22 चो सिलेक्ट करने हैं, 10 दे 10. ठीक है जी. या और मीनस प्लस, या तो सारे दे सारे सिलेक्ट कर ले तो 22 चो बाकी दे किन्ने सिलेक्ट करने बेटा? 7 सिलेक्ट करने हैं. So when you simplify this becomes when we simplify this, after simplifying you will get the answer 17014 plus, after simplifying you can get the answer here 646646. ठीक है जी. And when you add them you will get the required answer 817190. So this is the required answer, means there are 817190 ways to select the students, 10 students for excursion party, in which 3 has to be decided that either they will not go, or none of them will join the party, or all of them will join the party. If there 3 students not join the party, then this is the way, or if all the students join the party, all the 3 students have joined the party, then this is the way. So when we add them we will get the required answer. Now very last question of this exercise is question number 11. The question is, the question number 11 is, in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S's are together? ये वही question आ गया, all the S's are all together. Assassination total कितने हैं ये तुसी देख सकते. Total ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ, you can count them. 3 3 6 9 13 are total. ठीक है जी. 13 टोटल ने बच्चे. S किन्ने हैगे आ? As you see, S's हैगे आ 4 ते बेटा जी
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A's ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ N ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਬੇਟਾ, ਐਂਡ I ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so the number required, so number of arrangements, required number of arrangements when S's come together are together, ठीक है जी। ये टूगेदर वाला क्वेश्चन है बच्चे, मैं तुहानू दस्सिया सीगा किवें करना हैगा। आपां की करना, एस जिहड़े ने सारे एस एक जगह पे लिख लेने हैं जिन्हों की आपां सिंगल मान के चलना है, और बाकियां नूं आपां अड अड भर देना बच्चे, ए आई एन ए पी आई ओ एन, ठीक है जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड प्लस 10, 1 प्लस 9, टोटल अरेंजमेंट्स तुहाड़ियां आ गईयां 10 फैक्टोरियल ओवर, ठीक है जी। इन्हां विच जिहड़े रिपीट हुंदे वो लिखने आपां, ए 3 है, 2 n's है और 2 i's है, ठीक है जी। and 2 you have to arrange these also, is this can be arranged in 4 factorial over 4 ही repeat होंदे रहे हैं। so when you simplify this, on simplifying you will get the answer बच्चे, after simplifying you will get the answer will be 151200, this is the right answer, ठीक है जी। अकर टूगेदर वाला क्वेश्चन जिवें कीता सी उदां ही आपां ये क्वेश्चन करना सी, ओके जी। okay, so this is all about the chapter permutations and combination. So if there is any doubt then you can ask to your teacher in doubt class, okay, thank you so much.